早上的迪拜啊，今天是在粤工作的第一天，还好我是中国人，不然我都没法吃饭了。迪拜梦里面的东西看看吧。这个书店有点意思啊，穿过一段类似于海底隧道的走廊。This is the Palm Jumeirah to create one of the most recognizable icons of Dubai. Confined man-made island is a monumental feat of engineering and modern technology. It is one of the few islands in the world. 塔顶的棕榈岛，风很大。正对面的就是7星级的帆船酒店，然后到我们的皇家亚特兰蒂斯，很老的亚特兰蒂斯，还是很壮观的海景。这就是皇家亚特兰蒂斯酒店，还是很大的啊。其实迪拜真的还不错，这里就是希腊餐厅，迪拜比较有名的一个餐厅。在这等待我亲爱的南哥，快来，好无聊。Thank you, bro. The room upstairs. 感谢南哥请我喝酒啊。第一场来 ，Cheers。今天下午其实也喝了的。What is this? This is called little rain. Okay. The fish is common tandoori in English. Very light, soft in texture. Sashimi is the best with this fish. 南哥5瓶酒。6 hours later, 2,000 years later. Nice.